পোস্টে জয়নগর আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক মাননীয় আব্দুর রফিক সাহেবকে পতাকা উত্তোলন করার জন্য আমরা নির্বাচিত করলাম। উনি এখন পতাকা উত্তোলন করবেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। উল্টা হয়ে গেল না? বসবো আর বাচ্চা লাগবে বসপা কিবা পেবেন, দাঁড়ায় থাকো। উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা একটু দাঁড়িয়ে যাবেন, সকলে মিলে সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে যান। এখন আজকে আমাদের এই স্বাধীনতা দিবসে অর্থাৎ 15ই আগস্ট আমাদের যে বিখ্যাত কবি ডক্টর আল্লামা ইকবাল হোসেনের বিখ্যাত একটা লেখা কবিতা, সেই কবিতা এখন আবৃত্তি করবেন আমাদের জয়নগর আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা কারি সানাউল্লাহ সাহেব। এই সঙ্গীতকে স্মরণার্থে আমরা সকলে মিলে সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে যাব এবং উনি যখন এই সঙ্গীত পাঠ করবেন ওনার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তা পাঠ করব। আসুন মাওলানা সাহেব। আসসালামু আলাইকুম। ফোন করছে মাস্টার, এখন ফোন করছে। হ্যালো, ওয়ালাইকুম সালাম। কারি সাহেব, মানে জাতীয় সঙ্গীত স্যার এই যে আসে, আচ্ছা করবো তো ফোন জন্য ফোন করিল। আপনাকে ডাকার জন্য সেক্রেটারি ফোন করেছিল। আসসালামু আলাইকুম। ওই আওয়াজ এদিকে ঘুরাও, ওই সাউন্ড স্বাধীনতা দিবসের উপলক্ষে একটি নাত মাওলানা ইকবালের লেখা আমি পাঠ করছি। আমার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা তোমরা সকলেই বলবা। আপনি এখানে আছেন না? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके यह गुलस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके यह गुलस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिलो तन में, गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिलो तन में,
समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, ओह संतरी हमारा, ओह पासबा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से ऋष के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। आए आबरूद गंगा, आए आबरूद गंगा, वह दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनान व मिस्र व रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान व मिस्र व रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दर्द जमा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। इकबाल कोई महरूम अपना नहीं जहां में,
इकबाल कोई महरूम अपना नहीं जहां में, मालूम किया किसी को दर्द यहाँ हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। আসসালামু আলাইকুম। মাস্টার কিছু বলেন স্বাধীনতার উপরে?